ఏందిరవరి ఇంకటి ఎందుకొచ్చిన వింటికి అబ్బా రాత్రిరంతా వస్తావని నీ రాక కొరకు నేనెదురు చూస్తే మామా Y una vez más se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito. Con fuerza, muchachos. Siga moviendo a la Marta. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto. ¿Qué dice? La Marta se mueve para, 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 se mueve para. Esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! No para. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y para vos vuelve la asesina, porque ella no para de bailar, bailar, bailar. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba, arriba la